Ketdi mi? Sağ mühim oldu ya. Alacak. Razgrom olib ketdi? Ya. Alacak. Счет qancha oldu? Doston! Doston! Парня, где еще один? Машина. Doston. Seni de tile alsın. Hak verem ona. Razı kalsın. Assalomu alaykum. Sen bu yoqqa ketdi turib. O'yin ko'rdinglar. O ikko tengil o'rnatdi. Hurmat kelindi, hurmat. Hurmat kelindi. Ya. Normal o'tganda kelsa ham. Nima yoq tartibni yo'q etdi. Ekek. Bilet aldı. Al жұмыстарыңды. Bilet ağamdan gerekirse sakatın hamsın. Жоқ, жоқ. Мен айттым да, онына чейин келем. Онына чейин келем деп атат. Өзі ашып жатқан. Bayada aytqam kelasan balbon deb. Gel burada bir kişi olsun. Sen cümle yürü. Orta toydan tutuyor.
Мачо. Да штрафное, Тоня, штрафное, Тоня. Еще, до штрафное. Играем. Atla Maço'yu atla. Играем. Аккуратно, мужики, аккуратно. Играть. Темный выиграл. Мы играем.
Кетті, сюда, путейки. Фамилия? Парни, фамилию скажите. Слайд. Играть! Үртек оқыт. Берік жұмғал. Не, пенальти оған жоқ па? Неге? Шинем бля пенальти болды ғой вроде. Реф. Горишь!
Tepur bilmeyin. Кто забил Кутёйкин? Полшага. Еще раз идем, пожалуйста. До удара мы стоим. В следующий раз я вам покажу. Играйте 6 минут. 6. Bitti öyle. Yaxshi kam o komanda. Qaldı? O da. Var. Ötken turda da Termette oyun varmış. Ular bizga da zaman yetishmaydi. Bir zaman bo'ldi. Ikki time charchab qoldik sana. Sizlarga dalo shunday ekan-da. Играем. Birisi chiqsaydi. Поле играем, поле! Ворот. Не мешай.
пополам. Мы играем, мы играем, мы играем. 3-3 пополам. Одна.